आदाब नाजरीन, जैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। इस खबर को हम आपके लिए ला रहे हैं यादगीर जिले के शोरापुर तालुके के चिकनहल्ली गांव से, जहां पर एक सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में टीचर्स के कमी के चलते ताला लगाकर स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स ने भी किया जबरदस्त धरना प्रदर्शन। स्कूल में 1st to 7th तक क्लासेस है, जिसमें कुल 255 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की इतनी तादाद रहने के बाद भी स्कूल में सिर्फ 3 मुस्तकिल तौर पर टीचर्स है और बाकी 6 गेस्ट मेहमान टीचर्स मौजूद है। सबसे बड़ी परेशानी तो इस बात की है कि 255 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही मैथ्स टीचर है, जिसको डिपार्टमेंट ने उसी मैथ्स टीचर को एक वक्त में जायद जिम्मेदारी देते हुए बोनहाल स्कूल और चिकनहल्ली स्कूल में ड्यूटी डालने से दोनों जगह ड्यूटी देने को कहा है। पेरेंट्स का कहना है कि इस वजह से उनके बच्चों का तालीमी मियार घटता जा रहा है। कई दफा ब्लॉक एजुकेशन अधिकारियों के इल्म में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। पेरेंट्स ने मुताल्लिका अहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया है कि मैथ्स टीचर को तुरंत चिकनहल्ली स्कूल में ही मुस्तकिल तौर पर तैनात किया जाए, ताकि उनके बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। जैन टीवी के लिए शोरापुर से राघवेंद्र मास्टर की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए यूट्यूब पर जैन टीवी यादगीर को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಅದು 1 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿದೆ. ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ 6 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು 255 ಜನ. ನಮ್ಮೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಇರೋದು 3 ಜನ. 3ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರೋದು ಗಣಿತ ಟೀಚರ್. ಆ ಗಣಿತ ಟೀಚರ್ 3 ದಿನ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ, 3 ದಿನ ಬೋನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಕುಂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಕುಂತಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಊರಿನ ಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ್ರ, ಅವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಎಂ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. CRP ಆಗಲಿ, BRP ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮೂರು ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಂಥ ದಾವೂದ್ ಸರ್ರನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಶಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ತಾಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ BOF ಸಹ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಸನಗೌಡ ಅಂತ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು.